Christian families called to become witnesses of Jesus' love was the theme on the 88th death anniversary of Father Agnel in Pilar. Pilgrims and faithfuls thronged to Pilar Hillock to pray for the intercession to Father Agnel. Father Agnel is famous amongst the youngsters. He is known to be friend, guide, healer and ardent follower of Jesus Christ. गियात आणि भयात इमोजी कूड तुमचे बसत समोर उंची आयच्या दिसाक सगळ्या धर्माचो लोक हांगासर येवन फादर आग्नेलाची पांयां चरची मागणें करून ताका सांताचो मान मेळोंक बेगीनूच मागणें करूंक तो लोक येता आनी ह्या 9 दिसांनी दर एके फामिली पासत आमी मागतात आनी आख्या संवसाराक आयज एक फादर आग्नेल आमचो नमुनो जावन आसा दर एका घराब्याक आनी सांताचो मान मेळोवंक आमचें मागणें. State Congress leaders remembered Indira Gandhi on her 98th birth anniversary. Indira Gandhi was remembered for her martyrdom to keep integrity in the country. Congress leaders paid floral tributes. Meanwhile, the state chief Sena observed death anniversary of leader Balasaheb Thackeray. आणि काँग्रेसमॅनान आपली छाती फुलोवन सांगपाची गरज आहा की इंदिरा गांधी सारकी लिडरान ओ देश एकवटान दवरपाक आपले रगत दिले, आपलो जीव दिलो आणि हुतात्मी जाली. The fishiferous tendencies are based on narrow parochial causes like religion, caste, creed and community. Also, Ponda Block Congress paid floral tribute to Indira Gandhi. कितले आशिल्ले आमचे इंजिनियरिंग कितली कॉलेज आशिल्ले, मेडिकल कॉलेज कितले आशिल्ले, स्कूल वरले हाय स्कूल कितले, कॉलेज कितले, हे कांयच नाशिल्ले. हळू सगळें करीत हे काम इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे बाकीचे प्रायम मिनिस्टर जावन गेले, राजीव गांधी आणि सगळे. Meanwhile, Shiv Sena observed death anniversary of Sena leader Balasaheb Thackeray. आजच्या दिनी शिवसेना प्रमुख शिवसैनिकांना सोडून गेले. तो दिन म्हणजे शिवसैनिकांच्या जीवनातला बाळासाहेबांची पुण्यतिथी म्हणून शिवसैनिक मानतात आणि तो या ठिकाणी आज आम्ही ती पुण्यतिथी साजरी करण्यासाठी आम्ही एकत्रित आलेलो आहोत. संपूर्ण गोवाभर शिवसेना प्रमुखांची पुण्यतिथी संपूर्ण गोवाभर साजरी केली जाईल. Bureau Report Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.